إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، ومع العنصر العاشر والأخير من الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. Avec la 10e catégorie et la dernière parmi ceux que Dieu subhanahu wa ta'ala a cités dans son livre qu'il ne les aime pas. Jusqu'à aujourd'hui, on avait 10 catégories et c'est la 10e aujourd'hui. إلى حدود الآن رأينا أي الأحباب الكرام في استقراء القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أفصح وبين أنه لا يحب الأصناف التسعة التي ذكرناها ونحن في الصنف العاشر اليوم. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا الاستثناء سنراه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذه القاعدة. ثم جاء الاستثناء سنراه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. Alors Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas subhanahu wa ta'ala qu'on profère de mauvaises paroles. Alors là c'est la moitié du verset. À l'exception, on va le voir, sauf celui qui est injustement provoqué, celui-là, il a le droit de proférer de mauvaises paroles. On va voir comment. Mais la règle, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'on profère des mauvaises paroles. بمعنى أن الله لا يحب الجهر بالسوء، مقصود منه لا يحب الذي يجهر بالسوء. لا يحب الذي، المقصود به الشخص الذي يجهر بالسوء، هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى. والسوء هو كل شيء حرمه الشرع الكريم فعلا كان أو قولا. وباعتبار أن الآية ذكرت القول فمن باب الأولى الفعل. السوء dans la langue arabe en général c'est tout ce qui est interdit dans cette religion. Tout ce que cette religion interdit, qui que soit parole ou action. Et parce que Dieu subhanahu wa ta'ala ici parle de la parole, alors l'action c'est encore pire. Tant que la parole, la mauvaise parole est interdite, alors la mauvaise action est aussi beaucoup plus interdite. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك أحباب الكرام الله سبحانه وتعالى لو تمعنا في هذا الاستقراء للقرآن الكريم هذه العشر الأصناف التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى سنجد أن الحق سبحانه وتعالى في منهج القرآن الكريم يدعونا إلى مجتمع نزيه. لذلك ختمنا بأقلها، أقل ما ذكرناه في كل العشرة سنختم بها كلها من باب التذكير. أقل منها الجهر بالسوء، ذكرنا الظلم والاعتداء والفسق والإثم والكبر ولكن أقلها الجهر بالسوء، يعني أن تقول سوءا. وأن تقول سوءا بمعنى السباب والطعن في الأعراض والدعاء على الغير بغير سبب وشهادة الزور والكلام اللغو الذي لا يليق بالإنسان عموما في حياته. كل هذا سوء، كل هذا
ينهى عنه الشر. Le mal, et c'est Dieu subhanahu wa ta'ala, j'ai fait exprès de laisser celui-là jusqu'à la fin, parce que c'est la moindre des choses. C'est que on trouve la voie de cette religion, et à travers le Coran, Dieu subhanahu wa ta'ala nous incite dans cette voie coranique de formuler une société, ou bien de fondre une société qui est à l'abri de tout cela, même les mauvaises paroles. C'est pour ça que Dieu n'aime pas celui qui préfère des mauvaises paroles. Et la mauvaise parole, c'est le faux témoignage. C'est d'être vulgaire. C'est de maudire quelqu'un comme ça. Ou bien de faire les invocations contre la personne sans rien. Ou bien de parler, de, comment dirais-je, blâmer la personne. La diffamation. Au général, toute mauvaise parole, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la personne qui profère cela. لهذا نجد أن الحق سبحانه وتعالى يدعونا بالمقابل إلى أن نقول التي هي أحسن. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. من تقوى الله أن يقول المرء قولا سديدا. وجاءت الأجر عظيم: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ونموذج: ومن يطع الله ورسوله. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous incite en contrepartie en nous disant: oh ceux qui ont cru à Dieu subhanahu wa ta'ala, d'être que de bonnes paroles et des paroles droites, sadida. Allah subhanahu wa ta'ala réformera vos œuvres et pardonnera vos péchés. Regardez, le fait seulement de dire la parole qui est droite et la parole qui est juste, ça emmène que Dieu subhanahu wa ta'ala réforme les œuvres de l'un de nous et pardonne les péchés de l'un de nous. Et c'est parmi les signes de la piété. Et pour donner un exemple, d'être des bonnes paroles. Wallahu subhanahu wa ta'ala yusina wa yaqul wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna ash-shaytana yanzighu baynahum inna ash-shaytana kana linsani aduwwan mubina. Dis à mes serviteurs, le prophète a dit, Allah dit au prophète: dis à mes serviteurs de ne dire que des bonnes choses, que des paroles droites, car le diable, le démon, sème la discorde entre eux et il est l'ennemi présumé de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala dit: dis à mes serviteurs qui disent que des bonnes choses, pour qu'on puisse rester frères et établir cette amitié, cette fraternité, ce respect. Il faut que la personne maîtrise sa langue pour qu'il puisse faire attention comment elle va discuter, comment elle va adresser la parole, et ainsi de suite. لذلك حتى ولو أن الإنسان جاءه خبر مما يؤدي إلى الخدش في العلاقات الاجتماعية، القرآن يقول لنا: عندكم قاعدة لا تقبل كل ما تسمعون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كان عبد الله بن مسعود يقرأ: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Oh ceux qui ont cru à Dieu subhanahu wa ta'ala, quand un pervers vous a transmis une information, alors rassurez-vous de cette information avant de faire des préjugés, avant de juger quelqu'un. Et avant de prendre une décision, et avant de défaire la relation, faites attention. Rassure-toi de ce que tu as entendu de l'honneur de ton frère, ou de la décision de ton frère. Allah subhanahu wa ta'ala, ahbab al-karam, ja'ala lana kada. Bal amara Allah subhanahu wa ta'ala an naqula lin-nasi husna, wa qulu lin-nasi husna. Et d'être aux gens que des bonnes choses. لذلك تعرفون جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات صدق الإيمان باليوم الآخر، من علامات صدق الإيمان باليوم الآخر هو إمساك اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit vraiment à Dieu et au jour dernier, qu'il dit que du bien ou bien il se tait. C'est dur. Mais ça, c'est un signe que tu crois vraiment au jour dernier. C'est un signe que tu crois vraiment à Dieu subhanahu wa ta'ala.
Ça veut dire quoi? Tu crois au jour où Dieu subhanahu wa ta'ala a assisté à ces mauvaises paroles, qui va te juger. Vous venez de nous en parler. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Toute parole qu'on prononce, chers frères, chères sœurs, ici, hein? Toute parole qu'on prononce ici, il est noté. C'est pour ça qu'on doit faire attention. وانظروا احباب الكرام ما يفعله السوء، الكلام السوء من الطعن في الأعراض ومن الظن بالناس شرا. ماذا يفعل في المجتمع؟ يفعل فيه الأفاعيل. Regardez, ces mauvaises paroles, mauvaises intentions vis-à-vis des gens, préjugés, blâmer les gens, parler de l'honneur des gens. Regardez ce qu'il fait. Il déchire les familles, il déchire les couples, il déchire la fraternité, il défait toute relation. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai entendu, ta femme il a dit, ton fils il a dit, ton oncle il a dit, ton genre il a dit, j'ai entendu, le président de l'association il a fait, tel il a fait, le trésorier il a fait. T'as vu quelque chose? Oh non, on doit faire attention à Ahbab Karam. Qu'est-ce qu'on prononce? والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليتلفظ بكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. L'un de vous peut prononcer une parole, une petite phrase, où il a accusé quelqu'un, il a blâmé quelqu'un, il était dans la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala, et à cause de cette petite parole, il sera rejeté en enfer une distance de 70 ans. 70 kharif, une simple parole. لذلك ينبغي يا أحباب الكرام أن ننتبه. وفي قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل عنه غيرك. Dis-moi une chose dans l'islam dont j'interroge personne à part toi. Il vaut quelque chose vraiment qui va l'aider à demeurer le droit chemin. Quand il a entendu ces versets. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. Dis je crois en Dieu et demeure le droit chemin. Ça veut dire demeure le droit chemin. Ça veut dire tes organes ils devaient être maîtrisés. Ta vision, ton œil, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Lui, la vision, la langue, comment on réfléchit, tout cela, on sera interrogé au sujet de tout cela le jour de Rémi. والصحابي رأى أنه il veut une précision. فقال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. C'est quoi la chose la plus dangereuse que tu t'as peur qu'il me déveille de ce droit chemin? فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه فقال كف عنك هذا. En fait, et après ça, il a dit, alors méfie-toi de cet organe. وفي رواية فقال معاذ بن جبل يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول. Mu'adh bin Jabal, dans une autre version, il dit, oh prophète de l'islam, on sera même jugé, Dieu va nous reprocher même ce qu'on dit. فقال يا معاذ تكلتك أمك. هذه لفظة تقولها العرب من باب التقريع. تكلتك أمك. وهل يلقى الناس في النار إلا حصائد ألسنته. Une parole, les bédouins la dire par secouer la personne pour qu'il fasse attention. C'est pas un dua que ta maman te perd. Ça veut dire fais attention. Tu ne crois pas que c'est à cause de cet organe que la plupart des gens ils seront rejetés en enfer? À cause de cet organe, la plupart des gens ils seront rejetés en enfer à cause de cet organe. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit al-jahr bis-sou. Non, c'est pas la méthode, c'est pas l'éducation de ceux qui portent ce message, ceux qui portent cette religion, ceux qui devaient être un exemple à cela. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في علامات المسلم ليس المؤمن بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش. ليس المؤمن بالطعان ولا بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش. ليس بالطعان لا يطعن في أعراض الآخرين. C'est pas un diffamateur. ولا باللعان il ne maudit pas les gens. احنا الان احباب الكرام حتى مع الاولاد ديالنا سير الله ينعلك gratuit même avec nos enfants aujourd'hui que Dieu te maudit. Il a fait une petite erreur, toi tu la'an. C'est pas une caractéristique du musulman.
Musulman, il n'est pas quelqu'un qui blâme, il n'est pas quelqu'un qui maudit, il n'est pas quelqu'un qui est vulgaire, il n'est pas quelqu'un qui insulte. Alors كذا السباب السب تعرفون الله سبحانه وتعالى نهانا أن نسب حتى الذين كفروا في القرآن الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Ça emmène à quoi? Il ne faut pas insulter ceux qui associent avec Dieu autre divinité pour qu'ils n'insultent pas Dieu à cause de votre insultation. Alors, même ceux qui ne croient pas en Dieu doivent avoir une relation de paix avec eux et des belles paroles. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. مش بالتي هي أحسن. Il ne faut pas discuter, se disputer avec les gens de libre et avec tout le monde, qu'avec bonne manière. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui embrasse cette religion avec les insultes, avec les accusations, avec la blâmation, avec la maudisation. Ne peux pas. Si tu veux que quelqu'un embrasse cette religion, tu dois donner un exemple excellent déjà de ta parole, de la douceur de ta parole. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثال. فيما أخرجه الصحيحان أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة فجاء اليهود وكانوا يقولون السام عليكم. اليهود كانوا يأتون إلى النبي ويقولون السام عليكم مش السلام عليكم. والسام في اللغة العربية هي الموت. اليهود يفوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا عليه السام عليكم يا محمد يعني الموت عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم بس. عائشة certain moment ça y est c'est énervé. Comment ça قالت بل السام عليكم وأنتم كذا وكذا وكذا. Il commence à insulter. قال يا عائشة ماي إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قالت ألا تسمع ماذا قالوا؟ قال ألا تسمعين ما رددت عليهم؟ ألا تسمعين ما رددت عليهم؟ Alors Aïcha radiallahu anha s'est énervée. Parce que quand tu dis à quelqu'un que la mort te prenne, chaque fois quand tu le salues comme ça, et le prophète il répond, et sur vous aussi. Tout court. Et sur vous aussi. Et que la mort fasse pareil vis-à-vis de vous aussi. Aïcha à un certain moment il s'est énervé. Que Dieu vous fait-il? Le prophète lui a dit, tais-toi Aïcha. Dieu n'aime pas une personne vulgaire, grossier. Il a dit au prophète du Islam, t'as pas entendu comment ils t'ont salué? Chaque fois ils te saluent comme ça. Il a dit, toi t'as pas entendu comment j'ai répondu? Inna Allah yastajibu li alayhim wa la yastajibu lahum alay. Allah, il va exaucer mon invocation sur eux, il ne va pas exaucer leur invocation sur moi. Moi je leur ai dit, et sur vous. Et si Dieu a exaucé la mienne, c'est eux qui vont être à périr, c'est pas moi. Regardez le prophète de l'islam. Comment il va? هنا يعلمنا ادفع بالتي هي أحسن. Pousse le mal avec celle qui est meilleure. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Tu trouveras celui avec lequel tu as cette inimosité. Il sera un allié tout doux. Un allié tout doux. Mais avec ça veut dire que tu réponds à la mauvaise action par une bonne. أسأل على القدير وفقنا وإياكم ما في خير. أقول قولي وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أما بعد. إذن أيها الأحباب الكرام منهج القرآن ومنهج هذا الشرع في بعض الأحيان يجمعه الذي أوتي جوامع الكلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في كلمات معدودات. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم وأحمد وغيره المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فليقس كل منا هذا الحديث على نفسه ليعرف. لو سألك واحد ما هو المسلم؟ ما هو تعريف المسلم؟ On trouve, chers frères, chères sœurs, le prophète de l'islam, notre bien-aimé, parfois, dans quelques mots bien déterminés, clairs, il nous donne des définitions importantes. En nous disant, le vrai musulman, celui qui prétend être musulman, voilà sa définition. C'est celui d'intelligent. Ici, هذه الرواية رواية مسلم وأحمد مش المسلمون بس الناس في روايتين المسلم من سلم المسلمون. Le vrai musulman c'est celui dont les musulmans et sont à l'abri du tort de sa langue et de ses mains.
Mais la version de l'imam Muslim, ainsi que l'imam Ahmed, il a dit, le vrai musulman, c'est celui dont les gens ils sont à l'abri du tort de sa langue et de ses mains. Alors chacun de nous, il doit faire ce raisonnement analogique et il doit définir, est-ce que je suis un véritable musulman? Oui ou non? Si les gens, si j'essaie toujours d'être, comment dirais-je, positif vis-à-vis des gens, et que les gens ils sont à l'abri du tort de ma langue et de mes biens, de leurs biens par rapport à mes mains, là je peux dire confirmation. Je suis un musulman que cette religion appelle. لهذا أحباب الكرام تجدون كثير من المشاكل حينما لا نتعامل معها بهذا المعيار خيرية المسلم والمسلم الحقيقي تجد في بعض الأحيان أحباب الكرام السباب والشتام والطعن في الأنساب والأعراض بين زوجين ربما دامت الحياة الزوجية بينهما سنوات. Parfois, chers frères et sœurs, on entend des plaintes que parfois on trouve un couple. Et surtout quand il s'agit de l'homme vis-à-vis de la femme, un couple qui a passé une vingtaine d'années, une dizaine d'années, et par une simple dispute, tu trouves l'homme qui insulte, qui blâme, qui maudit toute la famille, toute la race de sa femme. Et ça, c'est la honte d'un musulman. Malgré que la règle est claire dans le Coran, tu ne te tends plus avec cette femme. Tu n'as pas à insulter, tu n'as pas à blâmer, tu n'as pas à maudire toute sa famille, tu n'as pas à mettre en air les 10 ans ou 20 ans de couple comme ça. Et tu mets en cause toute sa famille, toute sa race et toutes ses origines. Parfois on trouve des cas. Faites attention à cela. Parce que le but c'est quoi? D'avoir une société stable. Une famille stable. C'est ça le but. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين النموذج العظيم مع أصحابه رضوان الله عليهم حينما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Le meilleur, c'est le meilleur parmi vous, c'est celui qui est meilleur à sa famille et j'en suis le meilleur à ma famille. Même au niveau de parole. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم. Aucun bien de toutes leurs discussions cachées. النجوى, tout ce qu'on discute sur ton caché. Tout ce qu'on peut dire entre nous, il n'y a rien de bien à part une des trois choses. إلا من أمر بمعروف. Quelqu'un qui a ordonné du bien. أو صدقة. Il a ordonné de faire le mal. Ou bien il a ordonné de réconcilier entre deux personnes, entre deux couples, entre deux familles, de deux nations, deux tribus, comme vous voulez. Tout ce qu'on peut dire, on doit, normalement, il faut qu'il rentre dans ça. Il faut qu'on rentre dans cela. Soit ordonner le bien, soit ordonner le mal, soit réconcilier entre deux personnes. لذلك حينما ذكر الحق سبحانه وتعالى بعد قول الإسلام إن الذين قالوا ربنا الله هذا قول عنده قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولكن استمرار بعدين قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف القول ومن أحسن قولا. Et la meilleure parole, c'est d'appeler vers le sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et de faire de bonnes œuvres. Et de dire, je suis parmi les musulmans. Là, tu prétends être parmi les musulmans, si tu rentres dans ce style. لذلك الشطر الثاني للآية لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم. Alors celui qui a subi une injustice, qui est opprimé d'une injustice, celui, le Coran lui a donné l'autorisation de quoi? De blâmer la personne qui l'a injusté, de maudire la personne qui l'a injusté, de faire les invocations contre la personne qui est injuste vers lui, qui l'a méprisé, ainsi de suite.
Ou bien de dire aux gens que celui-là, il m'a primé et il était injuste avec moi et m'a primé bien et ainsi de suite. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله عفو قدير. إن تبدوا خيرا. Alors mais si vous patientez hein, et vous fassiez du bien en plein public ou vous le cachez et vous pardonnez celui qui a été injuste vis-à-vis de vous, alors Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et omnipotent. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وحدثكم حديثا فاسمعوني. ثلاث أقسم عليهن ما تواضع أحد إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. هذا أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما ظلم أحد مظلمة فصبر عليها وعفى إلا رفعه الله بها وأعطاه الأجر العظيم. وما نقص مال من صدقة. Le prophète a juré par trois choses. Et il y en a d'autres, mais c'est là dans ce hadith. Il a juré que toute personne qui est modeste et s'ébat, Allah va le lever des degrés. Et toute personne qui a subi une injustice, et il a pardonné, elle a dépassé à la personne son injustice, Dieu subhanahu wa ta'ala le lève de degrés et lui donne une énorme récompense. Et jamais le monde diminue les biens. Nous on croit que donner 25 € sur 1000 €, ça diminue. Mais auprès de Dieu, non, ça ne diminue pas. لهذا أحباب الكرام القرآن الكريم بعد أن رأينا 10 من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى و10 من الذين لا يحبهم وذكرنا أننا لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يحب المتكبرين ولا يحب المسرفين ولا يحب الآثمين ولا يحب الفرحين ولا يحب المسرفين ولا يحب الآثمين ولا يحب الكافرين ولا يحب الجهر بالسوء. هذا مجتمع راق ذكره الله سبحانه وتعالى. Alors on a parlé que Dieu subhanahu wa ta'ala a manifesté qu'il aime 10 catégories. On avait parlé de ces catégories, ça fait un certain moment. On a fini aujourd'hui les 10 catégories que Dieu n'aime pas. On trouve que Dieu n'aime pas les transgresseurs, les injustes, les orgueilleux, ceux qui se réjouissent de ce bas monde, les pécheurs, les traîtres, les transgresseurs, les pécheurs, et ainsi de suite. Et aussi ceux qui profèrent la mauvaise parole. On trouve que la voie coranique, Ahbab Karam, forme une société et un être humain saint. Un être humain qui mérite être porteur de ce projet. Même sa langue, elle la maîtrise. وأختم أحباب الكرام بكلام جميل للإمام البوصيري في بيت شعري واحد وهذا محل الداء. قال وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. Tu vois notre problème il est où? La guidance elle n'est pas encore installée dans le cœur. Imam al-Busayri il dit quand la guidance installe dans le cœur, tous les organes se mis à l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala activement. Mais la guidance elle est là. Aujourd'hui il y a la transgression, il y a l'injustice, il y a l'orgueil, il y a la mauvaise parole et tout ça. Pourquoi? Parce que ça vient de là. Ça vient du cœur, on ne maîtrise pas le corps. Et le cœur qui maîtrise les organes. Si le cœur est malade, bien évidemment, il va contaminer tout. C'est avec les mains, on commet l'injustice et la transgression. Et avec la langue, on commet avec l'œil, on commet avec la vision, on commet avec les pieds, on commet avec les biens, on commet tout ce qu'on commet. Mais pourquoi? Ça montre le visage, le vrai visage de nos cœurs. C'est pour cela, Ahbab al-Karam, la voie coranique, c'est là où on trouve le bonheur que tout le monde cherche et c'est vraiment أسأل الله العظيم أن يسعدنا بكتابه وأن يسعدنا بالعمل به. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتبى. اللهم ات نفوسنا وتقواها وزكاها أنت خير من زكاها. اللهم الهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا. اللهم يا رب الإخوان والأخوات الذين يكرمون بيتك ويجتهدون
للإنفاق لبنائه. اللهم يا رب إنا نسألك أن تكرمهم، اللهم أكرمهم كما أكرموا بيتك وأحسن إليهم كما أحسنوا إلى بيتك. اللهم يا رب شافي مرضاهم بصدقاتهم، اللهم أذهب البأس عن أهليهم بصدقاتهم، اللهم يا رب فرج كرباتهم، اللهم يا رب نفس همومهم واقض ديونهم، واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك، وانصر يا رب عبادك الصالحين. اللهم انصر نساب المسلمين، اللهم كن لإخواننا في بورما وفي سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي كل مكان يضادون فيه، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فجازي عن الإسلام والمسلمين خيرا. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا وغير ذلك فيا رب فكد لنا عليه ولا تكد له علينا. اللهم كد لنا يا رب العالمين ولا تكد علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم قونا ولا تضعفنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، واحفظنا في هذه البلاد في ديننا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأهلنا ودوينا وكل نعمة أنعمت بها علينا إنك نعم ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.